Salam alaikum, bonjour à tous. اليوم إن شاء الله, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les cours concernant les algues. Les algues ou là, les phycophytes, c'est la même chose. Phycophyte ou phycophyta, toujours, c'est la même chose. Alors, le cours, c'est le cours de botanique destiné aux étudiants de L2 ou la deuxième année, sciences biologiques et sciences écologiques. Donc, راهم بالتسلسل les cours تاعكم تبعوهم très très bien. C'est votre programme bien détaillé et ici. Donc, bismillah. C'est quoi algues? Donc, les algues sont des êtres vivants capables de faire la photosynthèse oxygénique dont le cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Donc les algues هما كائنات حية اللي تقدر دير la photosynthèse اللي هو التركيب الضوئي. Oxygénique, ça veut dire la présence de l'oxygène. Donc le cycle de vie تاعها, ça veut dire وين تعيش. Cycle de vie, ça veut dire وين تعيش تتكاثر حياتها complet. Donc في الماء, dans les milieux aquatiques. Donc elle constitue une part très importante de la biodiversité et la base principale de la chaîne, des chaînes alimentaires des eaux douces, saumâtres et marines. Ils ont dit que عندها مهمة كبيرة, les algues عندهم مهمة كبيرة في la base, عندهم هما القاعدة نتاع la chaîne alimentaire, السلسلة الغذائية, هما جايين في la base. Parce que هما des productrices, donc هي تصنع دير لا فوتوسينثيز, donc ما تتغذى على حتى كائن واحد اخر. مي الكائنات الاخرى هما اللي يجوا يتغذوا عليها. وين الكائنات هادو اللي يتغذوا عليها؟ في لي زو دوس سوماتر اي مارين. ça veut dire سواء في المياه العذبة نلقوا لي زالك, سواء في المياه الحلوة ولا المياه المالحة تاع البحار والمحيطات etc. Donc, diverses espèces sont utilisées pour l'alimentation humaine, l'agriculture ou d'autres domaines aussi. Donc, نستعملوا بزاف تاع les espèces تاع les algues, نستعملوهم في الغذاء الإنسان, غذاء الإنسان, ولا في الفلاحة, ولا في d'autres عندهم بزاف l'utilisation تاعهم les algues. Donc, هنا juste brièvement, mais les algues نستعملوهم في l'alimentation humaine comme régime alimentaire باش يستعملوا في الأكل. في الدول الأخرى يستعملوا لي زالغ, يتغداو عليهم, ياكلوهم كسلطة كي, دونك يديروهم في لي بلا تاعهم. دونك aussi pardon aussi dans l'agriculture يستعملوهم parfois comme des engrais biologiques, سماد طبيعي. استعملوهم aussi في الكوتي pharmaceutique, médicinal. كاين بزاف استعمالات تاع لي زالغ. داكور, دونك المهم انكم تفهموا بلي يستعملوهم, عندهم بزاف استعمالات خاصة. D'accord? Donc, on n'a pas détaillé dans ce cas-là. Alors, les algues, toujours, on ne peut pas donner une image typique des algues. Elles sont de quelques micromètres à plusieurs mètres, des unicellulaires et des pluricellulaires. Alors, قالوا لكم بلي ما نقدروش نعطوا صورة باينة تاع les algues بلي هادوما فوالا les algues. Donc, ما نقدروش نعطوا parce que les algues راهم varient de micromètres, ça veut dire من algues ميكروسكوبيك ما نشوفوهاش بالعين المجردة حتى لبليزيور متر. حتى كاين des algues اللي فيهم أمتار. داكور, ومن unicellulaire من أحادية الخلية حتى البلوريسيلولار متعددة الخلايا. D'accord, donc هادو les exemples وحداكم تاع Chlamydomonas, Spirogyra et Caulerpa. Donc quelques exemples, وحدة تاع unicellulaire, وحدة filamenteuse, ou l'autre c'est un peu plus apparente que les premières. Donc pour les algues, la morphologie تاعهم, les algues appartiennent aux eucaryotes. Elles sont des talophytes cryptogames. Alors, باش تفهموا مليح, c'est quoi talophyte, c'est quoi cryptogame, c'est quoi eucaryote. Donc هادو كاع شفناهم très très bien في l'introduction.
في l'introduction عاودوا رجعوا تفهموا شكون هما لي تالوفيت شكون هما لي كريبتوغام. دونك قلنا تالوفيت ça veut dire ما فيها ني تيج ني فاي ني راسين. eucaryote bien sûr ça déjà شرحناها باللي اللي فيها نواة حقيقية. و كريبتوغام ça veut dire la reproduction تاعهم راهي cachée. Donc on trouve deux grands types selon la morphologie des algues. Donc on a les protophytes et les métaphytes. Les protophytes, ce sont des végétaux unicellulaires ou les métaphytes, végétaux pluricellulaires. D'accord? Donc protophyte, phyte toujours le suffixe phyte, ça veut dire plante. Donc protophyte, ça veut dire les algues اللي عندهم خلية واحدة. D'accord? Donc غادي نشوفوا les deux cas. هادو selon la morphologie. Alors on va commencer maintenant avec les thalles unicellulaires, les protophytes. Le protophyte ou la thalle unicellulaire. Nous avons trois types. Cellules mobiles, cellules immobiles, colonies de cellules. Ça veut dire thalle c'est unicellulaire, ça veut dire cellule mobile تتحرك خلية واحدة تتحرك اللي هي algue. نسموها algue وعندها le nom تاعها. Nous avons l'exemple de Chlamydomonas. Alors vous voyez ici Chlamydomonas parce que فيها les flagelles. D'accord? Comme tu fais donc Chlamydomonas علاش تتحرك علاش mobile parce qu'عندها deux flagelles. D'accord? Donc نرجعوا. Donc le deuxième cas c'est cellule immobile. Immobile معناتها ما عندهاش les flagelles ou là un moyen de déplacement là de locomotion. Donc vous voyez là c'est la micrastériase ou les diatomées. Alors micrastériase comme tu vois la couleur verte, donc c'est une algue verte, ou diatomée c'est algue brune. بعد نزيدو نشوفو التصنيف الثاني. D'accord? Donc sinon colonie de cellules, exemple Pandorina. Et un autre exemple, donc donc Pandorina, ça veut dire colonie de cellules qui va le chauffer. L'algue تاعنا عبارة عن algue comme si des cellules, chaque cellule est une algue, les jouent ensemble en colonie. D'accord? Donc les protophytes ou les thalles unicellulaires, donc concernant les algues, nous avons trois cas, soit mobile, soit immobile, soit vivant colonie en colonie de cellules. Donc, on a une cellule mobile, exemple de Chlamydomonas. Donc, c'est une algue verte, chlorophyte. Alors, chloro veut dire vert, les vertes, phyte veut dire plante. D'accord? Donc, les algues vertes ou les plantes qui sont vertes, donc c'est la chlorophyte. Donc c'est phytoplancton d'eau douce. Alors Chlamydomonas c'est phytoplancton d'eau douce. Alors phytoplancton ça veut dire c'est les minuscules êtres vivants, c'est-à-dire qui concernent les végétaux, phyte qui m'a قلنا phyto donc c'est plantes. Donc d'eau douce تاع المياه العذبة. Donc نلقاوها في ما بين النباتات الرقيقة الصغيرة المكونات تاع المياه العذبة اللي نلقاوها في المياه العذبة. لوغال تاعها بيان سور سي قلنا ديجا لا باز دو لا شين اليمونتير. دونك يتغدوا عليها الكائنات الحية الأخرى لي زانيمو aquatiques etc. Donc ça c'est phytoplancton. Alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette algue? Il y a le stigmate. D'accord? Stigmate c'est quoi stigmate? Stigmate راهنا في le schéma تاعنا. Stigmate, c'est aire spécialisée du plast dans la partie antérieure, accumulation, ça veut dire le rôle c'est accumulation de globules lipidiques avec pigments caroténoïdes. Alors le كومبلي هي جاية في المساحة في البلاست ولا الكلوروبلاست كما راكم تشوفوا ها هو البلاست. Donc chloroplaste اللي راه كاع unique. هي راهي جاية des points هكا rouge, ça s'appelle stigma.
Donc فيها les réserves lipidiques. Ça veut dire تخزن الليبيدات اللي هما دهون. Donc réaction photosensible à la cellule, orientation de déplacement à la lumière, œil primitif. Donc الهدف منها انها تكون نسموها œil primitif, ça veut dire كي العين. كالعين. Donc على بالكم بلي les végétaux ما عندهمش عينين etc. Ce sont pas des êtres, ce sont pas pardon des animaux là, mais عندها حاجة اللي باش تحس بالضوء، باش تقوم بعملية déplacement. D'accord? Donc c'est ça son rôle. Donc nous avons aussi par la suite pyrénoïde. Pyrénoïde c'est quoi? Pyrénoïde, c'est structure autour de laquelle se regroupent les réserves glucidiques. Donc, là, on a réserve lipidique, on a réserve glucidique. علاش le rôle نتاع هاد les algues etc. ماشي يجي علاش نستعملوها في l'alimentation humaine ولا de bétail ولا في l'agriculture etc. Donc من المكونات اللي راه مخزنتهم ولا من الشكل تاعها اللي يكون riche en matière nutritionnelle. D'accord? Pyrénoïde, là, comme tu as fait الأسفل, donc c'est grain de réserve aussi. Donc vous voyez là, le près. D'accord? Bien sûr, les flagelles alors me le faut pour le déplacement. Donc on revient. Le deuxième cas, toujours les algues donc les protophytes. Cellules, le cas de cellules immobiles. Alors, cellules immobiles, c'est qu'est-ce qu'on a? On a l'exemple de Micrastériase. Micrastériase, c'est une algue verte. On a parmi les chlorophytes. Donc, haploïde, معناتها عندها في les gènes تاعها في النويو تاعها كي نحسبوا les chromosomes نلقوهم N chromosomes ماشي 2N. D'accord? حنا في العادة تاعنا نعرفوا باللي généralement les chromosomes في les êtres vivants يكونوا 2N. وفي les cellules reproductrices اللي يسموها les gamètes ولا les cellules sexuelles هما اللي غادي يكون عندهم N chromosomes pour avoir plus tard 2N. Donc mais chez les plantes, chez ces cas-là, donc on a des êtres qui portent ça veut dire la cellule complète عندها un chromosome. Elle n'est pas d'accord, c'est pas particulièrement pour les cellules sexuelles. Alors multiplication végétative par biparition de la cellule. Donc chaque moitié reconstitue son symétrique. Alors comme vous voyez dans la figure, donc le combler la multiplication تاعها كيفاش دير باش تتكاثر. Donc c'est une algue unicellulaire etc. Donc غادي التكاثر تاعها غادي يكون عندها شكل simple سهل. Donc شوفوا واحدة ميكراستيرياز تنقسم على زوج وكل نص يعاود va régénérer l'autre moitié. D'accord? Comme vous voyez dans la figure. Donc هذه هي طريقة التكاثر تاعها. Donc واحدة تنقسم بين زوج وتجدد النصف تاعها الثاني. D'accord? Alors toujours dans les cellules immobiles, les protophytes toujours. Alors cellules immobiles, deuxième cas, c'est les diatomées. Diatomées, donc la diatomée est une algue brune, chromophite. Donc les algues brunes sont chromophytes. Donc phytoplancton d'eau douce et d'eau salée. Donc déjà شرحنا c'est quoi phytoplancton نتاع المياه العذبة والمياه المالحة présente dans toutes les mers du monde موجودة في المياه تاع العالم complet bio-indicatrice d'eau douce. Donc شو معناتها bio-indicatrice d'eau douce? Bio-indicatrice ça veut dire elle va nous indiquer la qualité des eaux. Ça veut dire طبيعة الماء تاعش المياه العذبة les eaux douces. Donc باش نعرفوا الماء اسكو عذب ولا راه pollué. Donc غادي نشوفوا نديروا l'indice diatomique.
دونك نحسبوا بلي دياتومي نحسبوا كاين طريقه كيفاش نحسبوا اكسيتيرا باش نعرفوا المياه تاعنا اسكو عذبه ولا راهي تلوتت ولا تغيرت في التشكيله تاعها داكوغ. دونك هذه باش تفهموا سا كوا بيو انديكاتريس. Donc libre ou fixé sur les algues, les rochers ou autres plantes. Donc elles sont يعيشوا donc في الماء soit libre غير في الماء هكا ولا fixé لاصقين فوق les algues ولا فوق les rochers لاصقين ولا لاصقين فوق d'autres plantes. Bien sûr d'autres plantes aquatiques. Donc paroi non continue composée de deux frustiles. Alors la paroi تاعهم كيفاش جايه non continue composée de deux frustiles. Donc on va détailler un petit peu ici. Donc هما les deux frustiles. Donc هاد la partie و هاد la partie. شوفوا كي راهي جايه كي القابصه كي العلبه comme une boîte de pétri, plus précisément comme une boîte de pétri. Ça veut dire quoi? Vous connaissez la boîte de pétri, les labo, la microbiologie, etc. Donc, les deux. Alors, الشكل نتاعها هذا اللي جاي هكا comme une boîte. علاش c'est quoi le rôle? C'est qu'il va y avoir chaque partie va reconstituer l'autre partie. هذه هي la reproduction تاعهم. دونك كيفاش يتكاثروا غادي الجهه اليمنى والجهه اليسرى كل واحده فيهم غادي تروح تشكل الجزء اللي راه ناقصها من الجانب الاخر داكوغ. دونك هذه هي لي دياتومي. دونك هادو هما كما تشوفوا فيهم. دونك celle-là c'est une photo microscopique. Alors, هذا هو le cas تاع les cellules immobiles. Donc, les cellules ولا des colonies de cellules, ça veut dire مجموعة من الخلايا يعيشوا مع بعض في colonie, ça veut dire مجموعة ولا مجمع. Donc, nous avons l'exemple de Volvox. Volvox, c'est colonies de cellules issues les unes des autres par division et maintenues ensemble par un mucilage. Elle repose sur un gel qu'elle sécrète à base de glucides très divers, susceptibles de gonfler au contact de l'eau et qui remplit l'intérieur de la sphère. Alors que le complet de la colonie كيفاش جايه عباره عن مجموعه من الخلايا. دونك خلايا اللي هما بيان سور كل خليه هي عباره عن algue يشبهوا الالغ يونيسيلولار كما اللي شفنا قبيله. دونك وكيفاش متجمعين كيفاش حتى يكونوا مجموعين مع بعض في هذاك سو فورم دو سفير ça veut dire دائره. دونك يتجمعوا بالماده ان جيل اللي تطرحه هاد الخلايا اللي هو اباز دو غلوسيد ça veut dire الجيل هذا سي سكريات كما لا جيلاتين اكسترا. دونك اللي نسموه لو ميسيلاج. ميسيلاج غادي يكون هو اللي غادي يخلي هاد الخلايا مجموعين دائما مع بعض. نسموه هاد لا كولوني Volvox. Alors, colonie contenant 3000 à 50 000 cellules biflagellées vivant en périphérie. Alors, هاد لا كولوني شحال فيها من 3000 حتى ل 50,000 خلية biflagellées vivant en périphérie. دونك اللي عندهم زوج نتاع لي فلاجيل بيفلاجيلي دو فلاجيل اللي يعيشوا لي بيفلاجيلي غادي يكونوا في المحيط داكوغ. راكم تشوفوا هنايا في الشيما. دونك هذه سي une photo microscopique. l'autre c'est le schéma تاعنا. كتشوفوا لي سيلول مع في المحيط راهم بيفلاجيلي شاك سيلول فيها زوج تاع لي فلاجيل كيما قبيله شفنا لو كا. دونك اللي في المحيط عندهم زوج تاع لي فلاجيل. Alors, on continue. Sphère creuse de 5 mm de diamètre. C'est une sphère creuse جاية مجوفة الداخل. شحال فيها le diamètre تاعها اللي هو القطر تاعها 5 mm فقط. Donc, certaines cellules de la colonie non flagellée appelées gonidies ont un rôle dans la reproduction sexuée. Donc, كاين خلايا أخرى اللي راهي جاية في الوسط. دونك هادو
d'accord, نسموهم gonidie. عندهم le nom de gonidie qui ont le rôle de reproduction sexuée. تكاثر sexué. Donc, هذه هي الفولفوكس. Alors, on va voir un autre cas. C'est ces colonies de cellules, l'exemple de Pandorina. Alors, Pandorina, c'est colonies de 8, 16 ou parfois 32 cellules. Donc قبيلة قلنا c'est 3000 à 50 000. Dans ce cas-là, 8, 16 حتى ل 32. D'accord, باش ديروا الفرق بيناتهم colonie mais هادي جاي شوية أقل من الأخرى. Donc maintenus ensemble à leur base pour former une colonie globulaire en sac entouré de mucilage. Donc غادي يتلايموا مع بعضهم البعض باش يكونوا في هذاك le mucilage اللي شفناه déjà avant. Chaque cellule ressemble à chlamydomonas. كل وحدة خلية تشبه الكلاميدوموناس. d'accord. chlamydomonas اللي شفناها قاع قبيلة كنتو فيهم هادو اللي في المحيط. دونك كل وحدة تشبه كلاميدوموناس اللي شفناها في الموبيل. d'accord. donc chaque cellule ressemble à chlamydomonas polarisée pour capturer la lumière dans un pôle. Ça veut dire غادي تكون polarisée متوجهة للأعلى باش تستقبل الضوء. Les cellules d'une colonie se divisent toutes en même temps un nombre de fois défini, soit زوج ولا 4 mitoses, تنقسم مع بعض ضربة واحدة et reconstituent chacune une colonie. Donc شغل يديروا هادو الخلايا يتضاعفوا par mitose اللي هو انقسام خلوي المتساوي. دونك باش كل وحدة خلية غادي تعاود تصنع كولوني تاعها. d'accord. alors هادي باش يتكاثروا et reconstituent chacune une colonie. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme information à prendre? Il va y avoir des échanges d'informations entre les cellules. Exemple, Pandorina morum. Alors, Pandorina morum, donc, il y a un échange بين الخلايا. هما راهم كل خلية راهي algue وحدها distincte de l'autre, mais راهم متلايمين dans un mucilage. donc اللي راهم فيما بيناتهم باش يتحركوا باش يتكاثروا etc. وحدة تبعث للثانية l'information المعلومة. donc كاين تبادل معلومات بيناتهم. Deuxièmement, cellules extérieures flagellées servent à la mobilité. donc اللي على برا راهم جايين عندهم les flagelles باش يتحركوا. sinon les cellules centrales perdent leurs flagelles servant à la reproduction, à la photosynthèse. d'accord. donc les cellules جايين على برا يسمحوا بالديبلاسمون واللي جايين الداخل اللي غادي يديروا la photosynthèse. d'accord. donc هذا هو pour les algues unicellulaires, donc les protophytes ou la tale unicellulaire ou la algue unicellulaire. alors نعطيكم الملخص تاعهم ولا en fait الكور تاعهم ومن بعد ان شاء الله نزيدوا les métaphytes dans d'autres une autre vidéo ان شاء الله باش هذه ما تجيش طويله بزاف. دونك غادي نزيدكم les métaphytes نزيدوا ان شاء الله يا ربي لا برودكسيون تاعهم. دونك les algues فيهم شويه. دونك تبعوا مليح وحفظوا chaque type وعطوا له l'exemple تاع une espèce d'accord باش تكون un exemple pour l'examen ولا باش تعلموا باش تفهموا. دونك هذه هي. دونك ما تنسوش تقعدوا تتبعوا مليح étape par étape cours par cours ان شاء الله باش تكونوا في المستوى ان شاء الله. وانفيتي vos amis aussi ان شاء الله يا ربي اللي يكونوا في la spécialité même de la branche d'autres branches par exemple pharmacie ou là peut-être يحتاجوا هاد parce que moi تاني يقروا البروغرام هذا ان شاء الله. donc bon courage à la prochaine fois ان شاء الله. السلام عليكم.